Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group A, and here we will presenting about language and the brain. And first of all, I will introduce my group. And for the first one is Hermin Sri Rahyuning Tias, Nur Afni Maulidia, Kuroto Aini, Intan Oktaviana Bella Utami, and Syaruli Nur Kotrunada. Before we start, where is the ability to use language located? The obvious answer is in the brain. However, it can be just anywhere in the brain. For example, it can be where the map was drawn to the right hemisphere of the patient's brain. And Alice Flaherty's descriptions, the woman could no longer to recognize her own leg, but she could still talk about it. The ability to talk was unimpaired and hence clearly located somewhere else in her brain. The study of the relationship between language and brain is called neurolinguistics. Although it is relatively recent term, the field of the study dates back to 19th century. Establishing the locations language in brain was an early challenge, but one even incidentally provided a clue. Studi tentang hubungan antara bahasa dan otak disebut neurolinguistik. Meskipun ini adalah istilah yang relatif baru, bidang studi ini dimulai pada abad 19. Menetapkan lokasi bahasa di otak merupakan tantangan di awal, tetapi suatu peristiwa secara kebetulan memberikan petunjuk. Language areas in the brain. First, Broca's area or anterior speech cortex. Paul Broca, a French surgeon, reported in the 1860s that damage to this specific part of the brain was related to extreme difficulty in producing speech. Paul Broca, seorang ahli bedah Prancis, melaporkan pada tahun 1860-an bahwa kerusakan pada bagian otak tertentu ini berkaitan dengan kesulitan ekstrim dalam menyusun sebuah kalimat. Tercatat bahwa kerusakan pada daerah di belahan kanan otak tidak memiliki efek seperti itu. Temuan ini pertama kali digunakan untuk berargumen bahwa kemampuan bahasa pasti terletak di belahan otak kiri. Sejak saat itu, Broca's area diperlakukan sebagai indikasi yang sangat terlibat dalam penyusunan sebuah kalimat. Number 2 is Wernicke's area or posterior speech cortex. Karl Wernicke was a German who in the 1870s reported that damage to this part of brain was found among patients who had speech comprehension difficulties. Bagian yang ditunjukkan nomor 2 dalam ilustrasi adalah posterior speech cortex atau Wernicke's area. Karl Wernicke adalah seorang dokter Jerman yang pada tahun 1870-an melaporkan bahwa kerusakan pada bagian otak ini ditemukan di antara pasien yang punya kesulitan dalam memahami susunan kalimat. Temuan ini mengkonfirmasi lokasi belahan kiri kemampuan bahasa dan mengarah pada pandangan bahwa Wernicke's area adalah bagian dari otak yang sangat penting terlibat dalam pemahaman susunan kalimat. 3. Motor cortex. This area is an area that generally controls movement of the muscle for moving hands, feet, arms, etc. Close to Broca's area is the part of motor cortex that controls the articulatory muscle of the face, jaw, tongue, and larynx. These researches come from work reported in the 1960s by two neurosurgeons, Penfield and Roberts. Bagian yang ditunjukkan nomor 3 dalam ilustrasi adalah motor korteks, yaitu area yang umumnya mengontrol gerakan otot untuk menggerakkan tangan, kaki, lengan, dan lain-lain.
dekat dengan Broca's area adalah bagian dari motor cortex yang mengontrol otot-otot artikulasi wajah, rahang, lidah, dan laring. Bukti bahwa area ini terlibat dalam artikulasi fisik berbicara berasal dari hasil laporan pada tahun 1950-an oleh dua ahli bedah saraf, Penfield dan Roberts. Para peneliti ini menemukan bahwa dengan menerapkan jumlah kecil arus listrik ke area tertentu di otak, mereka dapat mengidentifikasi area di mana stimulasi listrik akan mengganggu proses berbicara secara normal. 4. Arcuate fasciculus. This was also one of Wernicke's discoveries and is now known to form a crucial connection between Wernicke's and Broca's areas. Bagian yang ditunjukkan seperti nomor 4 dalam ilustrasi adalah seikat serabut saraf yang disebut arcuate fasciculus. Bagian ini juga merupakan salah satu penemuan Wernicke dan sekarang diketahui membentuk hubungan yang penting antara area Wernicke dan Broca's area. Tongue and tips sleeps. The tips of the tongue phenomenon. The tip of the tongue phenomenon is the phenomenon of failing to retrieve a word until for memory, combined with partial recall and the feeling that retrieval is imminent. As phenomenon's name comes from the saying, "It's the tip of my tongue." The tips of the tongue phenomenon refers that lexical access occur in speech. When we make a mistake in this retrieval process, there are often strong phonological similarities between the target word we're trying to say and the mistake we actually produce. Jadi, yang pertama adalah fenomena ujung lidah, adalah kegagalan mengingat kata atau istilah untuk ingatan, dikombinasikan dengan sebagian ingatan dan perasaan bahwa pengambilan kata sudah dekat, namun kita lupa dan tidak bisa untuk mengucapkannya. Fenomena ujung lidah mengungkapkan bahwa akses leksikal terjadi secara bertahap. Ketika membuat kesalahan dalam proses pengambilan ini, seringkali ada kesamaan fonologis yang kuat antara kata target yang kita coba katakan dan kesalahan kata yang kita hasilkan. Yang kedua ada slips of the tongue. Type of speech error is commonly described as a slip of the tongue. This produces expressions such as make a long short story instead of make a long story short. Use the door to open the key and 50-pointer go backward. Slip of this type are sometimes called Spoonerism after William Spooner, an Anglican clergyman of Oxford University, was renowned for this tongue slips. Jadi yang kedua adalah tergelincirnya lidah. Jenis kesalahan bicara lainnya biasa digambarkan sebagai terpelesetnya lidah. Ini menghasilkan ekspresi seperti membuat cerita panjang pendek. Slip jenis ini kadang disebut sebagai Spoonerism setelah William Spooner, yaitu seorang pendeta Anglikan di Universitas Oxford yang terkenal dengan slip lidahnya. Selanjutnya ada slips of the ear. One of types of sleep may provide some clues to how the brain tries to make sense of the auditory signal it received. This have been called sleep of the ear and can result, for example, in our hearing great ape and wondering why someone should be looking for one in this office. The speaker actually said grey tape. A similar type of misunderstanding seems to be behind the child's report that in a Sunday school everyone wishing about being called lady was crossed-eyed. Jadi kesalahan bicara yang ketiga adalah tergelincirnya telinga. Ini adalah salah satu jenis terpeleset lainnya, mungkin memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana otak mencoba untuk memahami sinyal pendengar yang diterimanya. Ini disebut slip telinga dan dapat terjadi. Misalnya dalam pendengaran kita, seseorang berbicara great ape. Kesalahan pahaman terjadi, padahal seseorang itu berbicara grey tape atau pita abu-abu. Selanjutnya adalah aphasia. Aphasia is the loss of the ability to understand speech or communicate using language. It can occur when areas of the brain responsible for language become damaged. There are several different types of aphasia,
Each type is categorized as either fluent or non-fluent. Aphasia adalah suatu kondisi yang merampas kemampuan Anda untuk berkomunikasi. Ini adalah memengaruhi kemampuan Anda untuk berbicara, menulis, dan memahami bahasa, baik lisan maupun tulisan. Aphasia biasanya terjadi tiba-tiba setelah stroke atau cedera kepala. Tapi ini juga bisa datang secara bertahap dari tumor otak yang tumbuh lambat atau penyakit yang menyebabkan kerusakan permanen atau progresif. Broca aphasia. Broca aphasia results from damage to a part of the brain called Broca's area, which is located in the frontal lobe, usually on the left side. It's one of the parts of the brain responsible for speech and for motor movement. It's named for Pierre Paul Broca, a French physician who discovered the area in 1861. Broca's aphasia is also referred to as expressive aphasia. Symptoms of Broca's aphasia include poor or absent grammar, more difficulty using verb than noun correctly, difficulty articulating sound and words, difficulty repeating what has been said by others, trouble with writing sentence, difficulty reading, problem with full comprehension, and frustration. Anything that causes the death of brain cells might result in aphasia. Brain cells die when blood flow or oxygen flow to a particular part of the brain is stopped or diminished. Causes include stroke, brain tumor, injury to the brain, such as from a severe blow to the head or gunshot wound, infection in the brain, progressive neurological condition, such as Alzheimer's disease. Wernicke's aphasia. People with this condition have a harder time processing spoken word than those with Broca's aphasia do. People with Wernicke's aphasia also display a different type of speech pattern. Wernicke's is a type of fluent aphasia. Symptoms include saying many words that don't make sense, unable to understand the meaning of words, able to speak well in long sentences, but they don't make sense, using the wrong word or nonsense word, unable to understand written word, and then trouble writing. Wernicke's aphasia is caused by damage to your brain. It is usually on the left side. This aphasia results from loss of blood flow to your brain or other damage caused by stroke, encephalitis or brain inflammation, head injury, and brain infection. And the last, conduction aphasia. Conduction aphasia results in difficulty with repetition. People with this condition can speak fluently and understand language, but they have a hard time repeating words or sentences that have been spoken to them. It is also known as associative aphasia. Conduction aphasia is traditionally understood to be caused by damage to a particular area of the brain. Like after a stroke or brain injury, the area of the brain related to conduction aphasia is the arcuate fasciculus, a white matter tract that runs between Broca's and Wernicke's area. And then the next is dichotic listening. Dichotic listening is a situation when two different auditory stimuli are present simultaneously when each ear to determine which syllable is perceived as being the clearest. There is a limited number of studies that have examined dichotic listening in Indonesia, especially the performance of bilingual children. This study aims to investigate what is the dominant heart and ear advantage of the participant and what the factor that may influence dichotic listening as a result of bilingual children. Jadi maksudnya di sini adalah mendengarkan secara dikotik merupakan situasi ketika dua suara yang berbeda disajikan secara bersamaan. Satu di setiap telinga untuk menentukan suku kata mana yang paling dianggap jelas. Ada sejumlah kecil studi yang telah mengkaji mendengarkan secara dikotik di Indonesia, terutama kinerja anak-anak dengan dua bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apa yang merupakan bagian dominan dan keuntungan
telinga dari para peserta, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil tes pendengaran anak dengan dua bahasa. And then the last is a critical period. Spesialisasi yang jelas dari belahan kiri untuk bahasa biasanya dijelaskan dalam hal dominasi lateral atau lateralisasi satu sisi. Karena anak manusia tidak muncul dari rahim sebagai pengguna bahasa yang sepenuhnya mengartikulasikan. Umumnya berpikir bahwa proses lateralisasi dimulai pada masa kanak-kanak. Ini bertepatan dengan periode di mana akuisisi bahasa berlangsung. Selama masa kanak-kanak, ada periode ketika otak manusia paling siap menerima masukan dan untuk belajar bahasa tertentu. Hal ini kadang-kadang disebut masa sensitif untuk akuisisi bahasa, namun lebih umum dikenal sebagai periode kritis. Meskipun beberapa orang berpikir bahwa hal itu tidak dapat dimulai lebih awal, bahwa periode krisis untuk akuisisi bahasa pertama berlangsung sejak lahir sampai pubertas. I think it's completely enough for our presentations. Thank you for your nice attentions. And if you have questions, you can write it on Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.